Good afternoon, Pilipinas. Be, ito na be yung pinadala mo. 220. Install. 2 kilo ray. 155 times 2, 110. Plus, kita biskuit. 60 pesos ang isang bag. 160 plus 110, 170. 170 plus favorite ko kong chicharon 180 plus charge wala na oras ang imong 200. Salamat po sa sponsor Jonalisa Pino. 2 kilong bugas kuha ko 55 times to 110. Pita biskuit 60 pesos kay nanay 170 plus 10 chicharon is 180 plus charge. Yun na yun. Thank you for watching. Salamat po sa sponsor my wife with my sweetie Jonalisa Pino. Thank you.